हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत आशा करुँच आपण मान समस्त भल थे आपण मान समस्त जय जगन्नाथ समझे जावा आज देखा घरे सब कौन कौन हो फास्ट आज घरे कोबी भजा हरिया हम शाग हरिया सब कटा अलरेडी थुआई एपटे चाउल भेदा रखाई पिठा कराहब एपटे भात बसी एपटे झील तार फ्रिज खोल कौन देखुला आ चलतु बाहर को जावा बाहर देखा आज बाहर पागटा पूरा केमी अच्छी देखिए तो आज बाहर पाग पूरा खरा दे खरार पागटा आज बहुत आज प्रबल जोर पूरा खराटा हो आखिर कुकुरटा आसी आना हो कटास आपको टिके हेल्ले छनक मैंने देखिए धाइब अनुज केमी हूँ आठी बापा निम गचर तोलिक आनी निम फूल निम पिता खाया बोली ये सुखाई सब खरारे सुखाई आबा टे बाड़ियाड़े बुली आसवा देखा बाड़ियाड़े सब कौन कौन गचरिया सब लगाई आज काली 4टा बेले वर्षा होता बाड़ीटा पूरा भिजी जाइए देखिए गोटे कुनी गचर केते सारा सब आंब हो आंब गच सही पारुनी डालरा पूरा नई आसी पूरा तल को देखिए बड़ बड़ आहरी केते आंब होता है मेघ वर्षा झड़ी पड़े आंब लंका गछ एपटे देखिए आम कदली गच अलरेडी कदली भी ये देखुए कदली गोटे फेणा एपटे लेंबू गचरे लेंबू फूल है लेंबू हम देखिए लेंबू फूल यहाँ हूँ लेंबू फूल लेंबू हम हाँ लेंबू हम ये गछटा ए नुआ नुआ लगाई बापा आनी लगे यहाँ हूँ कमला गछ कमला गचरे देखु केते सारा कमला है सब ये सब चुई चुई है देखा न चुई चुई है देखुए कमला बड़ बड़ है कमला टिके टिके हो नुआ नुआ एटा 12 मासी कमला वर्ष को 2 थर तार हो लेंबू गछ सेपटे लेंबू गछ भी केत लेंबू सरुनी लेंबू सर तो पुणी आउ थे लेंबू हम एवं देखो पुणी फूल यही थर सरला ये मसे 2 मास है पुणी फूल है नोधिया गचर केते बड़ सब नोधिया है थरे आसिक सेंढ खाई पुणी आउ थे वर्षा एमती है आउ थे कंचेकी नोधिया है भी नोधिया बढ़िया देखा एपट भी कदली गच कदली है गोटे कदली एबे झीर मोर जाऊँ नदिया छुई तोलते गचर देखो नदिया नदिया छुई धर हाँ 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 बाड़ियाड़े गोटे सेंड फसी आसी कौन टेका मारिक गोड़े चल सेंडटा पूरा बाड़ी भीतर पशि जाए गोड़ा हो सेंडटा पड़े से जन थी आम एपटे 2 जन अच्छे सेंड कुआड़ी जो बाट दी पाऊँ सेंड कुआड़ी जो बाट किसी पाऊँ ना ना ए ना शुण देखे गोटे एमती यही पाखर गोटे एमती फुल एमती गोटे आने से गोटे भितर पकईदेव अरे कहना क्या चाहते हो आंब गचर एमती गोटे आंबटा पूरा जूम कर एमती आने से बढ़िया लगे नेट लगे तोड़ मोटा मोटा नदिया सब तोड़ा अच्छा ये पड़ो चला नदिया तोड़ीबा नदिया सब तोड़ीबा जिबा घरे पुणी रोसई हम भजा सब भजा हम नदिया भजा यही तोड़ी दबार कारणटा हूँ मेघ है बाड़ी भितर पशि पूरा कादुआ हो तोड़ी दौ सब नदिया
ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆମ ମାଟିରେ ଆସିକି ଆମ୍ବ ଲାଗିଛି ଗଛରେ ପୁରା ଅଛି ଆମ୍ବ ମାଟିରେ ନା ଦେଖ ମାଟିରେ ଆମ୍ବ ଲାଗିଛି ଦିଟା ଏଟା ଗଛଟା ସହି ପାରୁନି ଛୋଟିଆ ଗଛ ଦେଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଲାଣି ସେ ଓରେଇ ଯାଉଛି ଡାଳରାକ ସବୁ ଓରେଇ ଆସୁଛି ଆଉ କାହିଁ ଲୁଚି ଆଉ ନଦୀ ଲୁଚି କାହିଁ ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ରାଜି ଥାଉ କାଠିଆ ନଦିଆ ଓହୋ ଯୋଉ କାଠିଆ ନଦିଆ କଣ ମା ତାର କହୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କି ନଦିଆ କଣ ଦହ ଦହିରା ଦହ ତୁ ନଦିଆ ଚୁଇଁ ଭଜା ଭାଜି ଶିଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଆଁ ସିଏ କହୁଛି ଭାଜି ଶିଖିଛି ସେପଟ ଗଛରେ ବି ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଦେଖିବେ ଦେଖ ଏ ଗଛରେ ପୁରା ଟୁଇଁ ଟୁଇଁ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ପୁରା ନେଥା ନେଥା ଆମ୍ବ ପୁରା ହେଇଛି ଏରାକ ପୁରା ନେନ୍ଥା ନେନ୍ଥା ଆମ୍ବ ପୁରା ହେଇଛି ହାତ ମାରିଲେ ଗଳି ପଡ଼ିବ କିଛି ହାତ ମାତ କିଛି ଆମ୍ବରା ଟୋଟାଲି ମାରନି ସେ ଗଛରେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଆମ୍ବ ଏ ଗଛରେ ପୁରା ନେନ୍ଥା ନେନ୍ଥା ଆମ୍ବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନେନ୍ଥା ନେନ୍ଥା ଆମ୍ବ ପୁରା ଝୁଲିଛି ଯାହାର ଟୋଟାଲ ନ ଖସୁ এটা পড়িকি নষ্ট হয়ে গলানি আম্বটা এ কোন আম্বরা মানে খসি যাଉଛି এইটা গোটে আম্ব না আমাদের ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଗୁରାକ ଉପରେ ନ ହେଇକି ସବୁ ତଳେ ହେଉଛି ମାଟିରେ ପୁରା ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ପୁରା ମାଟିରେ ହେଉଛି ମାଟିରେ ହେଇକି ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୁରାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମାଟି ଲାଗିକି ବାଡ଼ିରୁ ସବୁ ନଦିଆ ଛୁଇଁ ଆମ୍ବ ହେରିକା ଯାହା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ତୋଳାତୋଳି ସରିଲାଣି ଏବେ ରୋଷେଇ ହେବ ଆଉ ଏବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିଛି ଆଉ ଉପରେ ପୁରା ହାଇଟା ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାଚିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା ଯିବା ଏଇନା ଛାତ ଉପରକୁ ଛାତ ଉପରୁ ଥାଇକି ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା ତୋଳିବା ପାରିବା ଗଛରୁ ଉପରକୁ ଆସ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ବାଡ଼ି ଅଛି ବା ଛାତ ଉପରେ ବାଡ଼ି ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଛାତ ଉପରୁ ପାରିଦେ ଟିକେ ସହଜ ହୁଏ ଏଇଟା ବାଡ଼ିଟା ଧଇଲୁ ଧନ୍ଦି କ'ଣ ହଁ ଫୋନ୍ଟା ଝିଅ ଧରିଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା ଖସି ପଇଲା ଏଇ ଯାଉଛି ମା ତାକୁ ଆଣିତେ ରହିଲା ପାଚିଛି ନା ଲୋ ପାଚିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ ପାଚିଛି ଧରୁନି ହେଇଗଲା ପଇଲା ଏଇ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବାନ୍ଧି ଗଲାଣି ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ ଏଇଟା ଆମ ଛାତ ଉପର ଭିଉଟା ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନା ଯୋଉ ଛାତ ଉପରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପରା ହେଇଥିଲା ମୋ ମା ତାର କାଟିକି ଅଲରେଡି ଖାଇଲାଣି এটা ଦେଖିବ ଯଦି ତାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ତାର ପଳଉଛି ତାର ପଳଉଛି ତା ମୁହଁ ଟୋଟାଲ କିଛି ଦେଖଉନି ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଆସିନୁ ତାର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କହିଲା ବେଳକୁ ହସୁଛି ଖାଲି ସେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଜୋର ହସୁଛି
ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ତଳୁ ତଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନୁ ତାର କାଟିକି ପୁରା ଖିଆ ହବାର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ସେ ହେଇଗଲାଣି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଖାଲି ହସୁଛି ତ ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିଥିବେ ଖାଇକି ଦେଖିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା ମିଠା ଅଛି ନା କଣ କେମିତି ଅଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ମିଠା ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି କହୁନୁ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦେବା ତାପରେ କଥା ହେବା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଯିମୁ ଖାଇବା ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଯିବା ଖାଇବା ଆଜି ଦେଖିବା ଖାଇବାର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ଗରମ ଭାତ କଲରା ଭଜା ପୋଟଳ ତରକାରୀ କୋଶଳା ଶାଗ ରାଇ ସେପଟେ ଆମ୍ବ ଛେଚା ହେଇଛି ଏପଟେ ମାଆ ଖାଉଛି ତାର ପଖାଳ ଭାତ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବା ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଥା ହେବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ।